محترم حاضرین جلسہ، معزز علماء کرام، شورائے اعظام، سامعین با توقیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، ابھی آپ کے سامنے حضرت نے بڑے ہی کم وقت میں بڑا ہی جامع خطاب فرمایا۔ میں حضرت کی ہی بات سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ مولا نے بھی یہی فرمایا اور بار بار فرمایا، اور کس لحاظ سے فرمایا؟ حکم ہوا خدا کا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور ایسی کامیابی فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بہت بڑی کامیابی پائی۔ آج دنیا میں ہر انسان پریشان ہے، بالخصوص ہندوستان کا مسلمان۔ یہ پریشانی کس وجہ سے ہے؟ ہم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پس پشت ڈال دیا۔ ہم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے جو قوانین تھے اس پر عمل کرنا ترک کر دیا۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں تخلیق بخشا تھا۔ خدا کا فرمان عالی شان ہے کہ میں نے جنوں انس کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کی جائے، میری بارگاہ میں جھکا جائے، میری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کر دیا جائے، میرے سامنے رکوع کیا جائے، میرے سامنے سجدہ کیا جائے، مجھے اپنا وحدہ لا شریک خدا مانا جائے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگوں نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے اپنے بڑوں کے ادب کو ترک کر دیا۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو ہمارے ساتھ شرمندگی کا معاملہ ہے، یہ جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، ہمیں جو دبایا جا رہا ہے، اس کا اصل معاملہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے فرمان پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جس دن امت مسلمہ رسول کے حکم پر چلنے والی بن جائے گی، اللہ کے آگے پورے خلوص کے ساتھ سجدہ کرنے والی ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اسلام کو بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ ہم کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم اللہ کے سب سے محبوب نبی امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اس امت کا عالم یہ ہے کہ نبی نے جب کہا تھا اے جبریل، یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت جبریل علیہ السلام
सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, जहां के उनकी आखिरी हद थी। तो पूछा जिब्रील से, ऐ जिब्रील क्या तुम मेरे साथ आगे नहीं बढ़ोगे? तो जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं बाल के बराबर भी आगे बढ़ूंगा तो मेरे बाजू जलकर खाक हो जाएंगे। या रसूल अल्लाह, मेरी हद तो यहीं तक है, अब आपको अकेले तन्हा आगे जाना होगा। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से फरमाया, ऐ जिब्रील बताओ, क्या तुम्हारी कोई मंशा, तुम्हारी कोई ख्वाहिश, तुम्हारी कोई आरज़ू, तुम्हारी कोई मिन्नत है जिसको खुदा की बारगाह में मैं लेकर जाऊं? तो जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह, बस इतनी इल्तिजा है कि आदम की उम्मत पुलसिरात से गुजर जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इब्राहिम की उम्मत गुजर जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इस्माइल की उम्मत गुजर जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसहाक की उम्मत गुजर जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मूसा की उम्मत गुजर जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। हारून की उम्मत गुजर जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। यूसुफ की उम्मत गुजर जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। दाऊद की उम्मत, ज़करिया की उम्मत, यहया की उम्मत, ईसा की उम्मत, अलियसा की उम्मत, जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम हैं, सबकी उम्मतें गुजर जाए, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। बस मेरा कहना ये है, मेरी आरज़ू, मेरी ख्वाहिश ये है, या रसूल अल्लाह, जब आपकी उम्मत गुजरने लगे तो परवरदिगार आलम आपके जिब्रील को हुक्म दे, ये जिब्रील अपने पैरों को झुका दो, क्योंकि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत गुजरने वाली है। फुलसिरात से इस उम्मत का जब गुजर होने वाला होगा तो याद रखो, जिब्रील का पर हमारी कदमों के नीचे होगा। तो हमें चाहिए कि हम किस कदर अपने महबूब की इताअत करें, उनकी किस दर्जा उनकी इत्तिबा की जाए। उठते बैठते सोते जागते, गुफ्तगू करते, बात सुनते, कलामे खुदा करते, नमाज पढ़ते, हर हाल में खुदा को और उसके रसूल को याद रखा जाए। याद रखो, जिस दिन हमारा ये मिशन हो गया और इस पर अमल करने वाले हो जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, अला खबरदार हो जाओ, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वली वो होते हैं जिन पर ना कोई खौफ होता है और ना उन्हें किसी बात का गम हुआ करता है। ये वलियों की सिफत, वलियों का मकाम, वलियों के मनाकिब, वलियों के महासिन, वलियों की फजीलत अल्लाह तबारक व तआला कितने अच्छे अल्फाज में और कितने बेहतरीन ढंग से फरमा रहा है कि खबरदार हो जाओ। जब वो वली की बात आ रही है तो मौला ताला पहले तंबीह फरमा रहा है कि ऐ लोगों खबरदार हो जाओ, क्योंकि अब जो तज़किरा होने वाला है कुरान मजीद के अंदर, जिनकी सिफत बयान की जाने वाली है, ये अल्लाह के वली है। वली का माने होता है महबूब, वली के माने होते हैं दोस्त, वली के माने होते हैं कुर्बत वाला। तो वली वो होते हैं जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के करीबी होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी खुदा की रज़ा में गुजर जाती है, उन्हें अल्लाह का वली कहा जाता है। याद रखो, जहां पर हम आज आए हुए हैं, जहां पर आज तशरीफ रखते हैं, ये अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब, अल्लाह तबारक व तआला इनके सदके हम तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए। जिस दर्जा अल्लाह ताला ने इनके मकाम को बुलंद किया, अल्लाह ताला ने इनको हाजी का लक़ब अता फरमाया, अल्लाह ताला ने इनको सूफी बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें आलिम रब्बानी बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें मुफ्ती शरा बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मुदर्रिस बनाया, इनको मुअल्लिम बनाया। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इनके दर से आके फैज़ पाते हैं और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक फैज़ पाते रहेंगे। परवरदिगार आलम ने इनको जो मकाम अता फरमाया है, अब वलियों के मकाम के बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि इनका मामला ये है कि लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, कि इनके लिए बशारत है दुनिया में भी और आखिरत में भी। यानी जहां में भी ये कामयाब है और उस जहां में भी वो कामयाब है। और कामयाबी किस वजह से कि इन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी को गुजारा है। सुबह शाम अल्लाह को याद करते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे। और याद रखो मुसलमानों, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कि जो बंदा फर्ज के साथ साथ वाजिबात के साथ साथ नवाफिल का एहतराम करता रहता है और बराबर करता रहता है, तो परवरदिगार आलम उसके पाँव में अपने कुदरत को भेज दिया करता है कि जिसके
तबारक व तआला उसकी ज़बान बन जाता है, जिसके जरिया बंदा बोलता है अल्लाह ताला उसकी समाअत बन जाता है, जिसके जरिया बंदा सुनता है अल्लाह ताला उसकी बसारत बन जाता है, जिसके जरिया बंदा देखता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होता है कि मौला फरमाता है कि अगर तुम मुझसे एक बालिश के करीब आओगे तो मैं तुमसे 4 बालिश के करीब आऊंगा, अगर तुम मुझसे 4 बालिश के करीब आओगे तो मैं तुमसे 4 हाथ करीब आऊंगा। यानी इन लोगों ने अपने कदम को खुदा की बारगाह की जानिब बढ़ाया तो अल्लाह ताला ने इनको ये मकाम अता फरमाया कि इरशाद हो गया कि इनके लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी की बशारत है। ये अल्लाह के वली हैं। क्या मकाम है? सबसे पहले आप देखेंगे शहंशाह विलायत अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान कि जिनको अल्लाह ताला ने तमाम वलियों का सरदार बनाया। जब सरदार बनाया और तमाम वलियों की सनद जिनकी चौखट से जाकर जुड़ती है कि बगैर उनकी रजा के, बगैर उनकी बातों पर अमल किए हुए, बगैर इनको अपना सरदार तस्लीम किए हुए कोई बंदा वली क्या बल्कि मोमिन ही नहीं हो सकता है। ये शहंशाह विलायत हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह ताला ने ये मकाम कैसे अता फरमाया? याद रखो मुसलमानों, मौला अली का मकाम ये है कि जब ये नमाज के लिए खड़े होते हैं, जब नमाज के इरादे से खड़े होते हैं, पाँव में तीर लगा हुआ है, नेजा चुभा हुआ है, जब निकालने की कोशिश की जाती है, दर्द की वजह से, जख्म की वजह से ताप नहीं लाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। कहने वालों ने कहा मौला अली जब नमाज के लिए खड़े हो जाए उस वक्त हमें कोशिश करना चाहिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम नमाज के लिए खड़े हुए हैं। जब नमाज में आप अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, पूरी दुनिया को फना करके सिर्फ एक खुदा की बारगाह में खुद को फना कर देते हैं। वो अली जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तीर को खींच लिया जाता है, अली को पता भी नहीं चलता है, पता भी ना चला। जब सलाम फेर कर नमाज से फारिग होते हैं, पूछते हैं कि लोगों तुम लोगों ने मेरे पांव से तीर को क्यों नहीं खींचा? तो कहा है अली जरा अपने पांव को दे देखो, तीर को निकाल लिया गया और आपको खबर भी ना हुई। तो अली ने नमाज का एहतमाम किया और ऐसी नमाज पढ़ी, ऐसी नमाज पढ़ी कि सब कुछ भुला गए। ऐसा तीर निकाल लिया गया कि जो कि आपको बगैर नमाज पढ़े हुए निकालने पर आप बेहोश हो जाते थे, जब नमाज के लिए खड़े हुए हैं तो सब कुछ फना हो गया। सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात बाकी रही, खुदा की बारगाह बाकी रही और इसके अलावा अली को कुछ भी याद न रहा। जब ऐसा मकाम हासिल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अली तुम्हें बशारत दी जाती है। वो बशारत क्या है? रसूल खुदा ग़ज़वा खैबर के मौके पर लोगों से फरमाते हैं युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु। कि लोगों कल मैं ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा कि जिसके हाथ से अल्लाह तबारक व तआला खैबर को फतह अता फरमाएगा। ये खैबर जो कि 6 किलो पर आमादा एक बड़ा किला था, उस जंग में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लश्करों का सिपा सालार भेजकर नबी ने भेजा, जंग फतह ना हो सकी। हजरत उमर फारूक को भी भेजा गया, जंग फतह ना हो सकी। अब नबी ने फरमाया कि मैं ऐसे शख्स को झंडा अता फरमाऊंगा आइंदा कल कि जिसके हाथ से अल्लाह ताला फतह अता फरमा देगा। फिर मामला क्या हुआ? हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मौला ने याद फरमाया। कहते हैं अली कहाँ हो? अली ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंख में आंसू में चश्मे था, इसी वजह से मैं हाजिर ना हो सका। तो नबी ने अली के हाथ में झंडा अता फरमाया और साथ ही साथ ये सनद भी अता फरमाई कि ऐ अली तुम्हारा मकाम ये है कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल तुमसे मोहब्बत करते हैं और तुम भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हो। यानी अली का मकाम वो है कि जिनसे अल्लाह ताला भी मोहब्बत करता है, जिनसे रसूलुल्लाह मोहब्बत करते हैं, और अली का मकाम वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। जब ये मकाम हासिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इनको शहंशाह विलायत का खिताब अता फरमाया। पूरी दुनिया में जितने भी औलियाए किराम कामिलीन हैं सबके सरदार मौला अली की जात पाक है। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व
تعالیٰ نے ولیوں کی صفت میں خاص طور سے ایک جملہ جوڑا. وہ جملہ کیا ہے؟ تقوی کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں 70 سے زیادہ مقامات پر بار بار قرآن مجید میں لفظ تقوی ارشاد فرمایا. 70 سے زیادہ مقام پر تقوی کا لفظ آیا ہے. تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے بغیر بندہ ولی نہیں ہو سکتا. آخر یہ تقوی ہے کیا چیز؟ جب آپ قرآن سے پوچھیں گے کہ اے قرآن تو ہی بتا تقوی کسے کہا جاتا ہے، متقی کون لوگ ہوتے ہیں، تو قرآن سورہ بقرہ شریف میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنت و جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حساب و کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، بعد الموت پر ایمان رکھتے ہیں، جو چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ متقی ہوتا ہے. اور خدا قرآن ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. متقی وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم رکھنا. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے نے 5 وقت میں سے کوئی وقت کی نماز قائم کر دی. لیکن یہاں ولی کا جو منصب ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے. مولا فرماتا ہے کہ جو بار بار نماز پڑھتا رہتا ہے صبح سے لے کر شام تک، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تمام کاموں کو چھوڑ کر جو نماز کا خیال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منصب ولایت کا فرماتا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں. فجر کا وقت ہو، ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب و عشاء کا وقت ہو، کسی وقت میں حاضری ہو گئی تو بہت بڑی بات. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ پانچوں وقت میں علاقے کے صرف چند آدمی نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بار بار نماز کا حکم نہیں دیا. قرآن میں سب سے زیادہ جگہ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وہ نماز کا معاملہ ہے. ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، ولی وہی ہوتا ہے جو برابر نماز کو قائم رکھتا ہے، برابر نماز پڑھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میرے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، جو ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، جو لوگوں کو قرض دیا کرتے ہیں، جو لوگوں پر صدقہ و خیرات کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے روپیے کو اپنا روپیہ سمجھتے ہیں، غریبوں پر تقسیم کرنا گناہ سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری کمائی ہوئی دولت ہے، یہ ہم نے خون پسینہ بہا کر کمایا ہے. ارے یاد رکھو رزاق حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس نے جس کو بھی رزق دیا، رزق کے اندر مولا تعالیٰ نے غریبوں کا حصہ جوڑ دیا ہے. کیا کبھی ہم نے اس بات کا خیال کیا؟ ہمارے یہاں خاص طور پر عمرہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے یہاں شادی بیاہ میں اچھے سے اچھا اہتمام کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال کیا جائے، ضرورت مندوں کی مدد کی جائے. اگر کوئی ضرورت مند آپ کے دروازے پر جاتا ہے، کوئی ایسا آدمی جو فاقے کے دور سے گزر رہا ہے، کوئی محتاج کوئی مسکین آپ کے دروازے پر جائے تو چاہیے کہ آپ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کریں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی ایک سنت رہے کہ کبھی بھی آپ کے در سے کوئی بھکاری خالی نہ جاتا تھا. جو بھی آتا تھا اس کی جھولی کو بھر دیا جاتا تھا. یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے. اللہ ارشاد فرماتا ہے متقی وہ ہوتا ہے جو میرے دیے ہوئے رزق کو میری راہ میں خرچ کیا کرتا ہے. تو یہ چند باتیں تھی کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ولی کا درجہ عطا فرماتا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، میرے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یوم جزا پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں ایک دن ایسا قائم ایک دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی پرسان حال نہ ہوگا، سب کو نفسی نفسی پڑی ہوگی. اس دن یاد رکھو صرف ایک بولنے والا ہوگا جس کو خدا کہا جاتا ہے، جو اپنے قہر و غضب کے عالم میں ہوگا، فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے. کوئی بولنے والا نہ ہوگا، کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو کہے کہ مولا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ہر ایک
सब बस्ता खड़े होंगे, हर एक डरे हुए होंगे। ऐसी सूरत में अल्लाह ताला अपने महबूब को इजाजत देगा, ये मेरे महबूब आप जो मांगते हैं, जो कहते हैं, आपकी बात को रखा जाएगा, आपकी बात को माना जाएगा। याद रखो मुसलमानों, अगर वली का दर्जा हमें हासिल करना है तो हमें इन बातों पर अमल करना होगा। और साथ ही साथ याद रखो मुसलमानों, नमाज का एहतमाम कीजिए, सदका और खैरात कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल पर कामिल दर्जे का ईमान रखिए और साथ ही साथ अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी रहेगी, आखिरत में भी कामयाबी रहेगी। ये तकवा का जो मामला होता है, ये तकवा क्या चीज है, जब आप तकवा देखेंगे तो पता चलेगा कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तकवा कैसा था, आपके सहाबा का तकवा कैसा था, आपके औलियाए कामिलीन का तकवा कैसा था। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद मोहतरम है, एक दरिया के रास्ते से गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते आपको एक सेब नजर आया। जब आपको सेब नजर आया, भूख की कैफियत थी, भूख का आलम था, सेब को उठाकर खा लिया। फिर उसके बाद ज़मीर ने आवाज दी, क्या तुझे इस बात की इजाजत थी कि तू इस फल को खा लेता? क्या तूने इसके मालिक से इसकी इजाजत ली थी? क्या तूने परमिशन ली थी? जब उनके वालिद के दिल में ये ख्याल आया, ज़मीर ने झिझोड़ा, फौरन वो दौड़ पड़े उसके मालिक की जानिब। चलते चलते एक बाग नजर आया, पता चला कि इसी बाग का ये फल है। आप उसके अंदर दाखिल हुए, जो एक शख्स बैठे हुए थे जिनका नाम था अब्दुल्ला सोमई, जाकर पूछते हैं कि अरे शेख, मैंने आपके फल का, आपके दरख्त का एक फल खा लिया है, क्या आप मुझे माफ फरमा सकते हैं? उन्होंने कहा माफी तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें 8 साल तक मेरे बाग की खिदमत करनी होगी। एक सेब की जगह ये है, एक सेब का बदला ये है कि 8 साल तक खिदमत करनी होगी। मंजूर कर लिया। दिल ने कहा कि मंजूर कर लो, कल की सजा से बेहतर ये है कि आज सजा भुगत लो। आपके वालिद मोहतरम मूसा जंगी दोस्त ने उस सजा को मंजूर कर लिया। आपने 8 साल तक खिदमत की। जब खिदमत से फरागत हासिल कर ली, शेख की बारगाह में पहुंचे, मैंने आपके मुअय्यना मुद्दत तक आपके देखभाल कर ली, आपके बाग की माली का काम कर लिया। अब आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपकी बारगाह से लौट जाऊं और मुझे माफी दीजिए। तो उस वक्त उस शेख ने फरमाया, अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया कि अभी तुम्हें एक और काम करना है, तब जाकर तुम्हें माफी मिलेगी। कहा वो काम क्या है? कहा मेरी बेटी है जो हाथ पांव से लूली है, आंख कान से बहरी गूंगी है, ज़बान से वो गूंगी है, आंख से वो अंधी है, वो कान से बहरी है, तुम्हें उससे निकाह करना होगा। आज के जमाने का अगर कोई इंसान होता, हमारे जैसा किसी का ईमान होता, तो वो शख्स से कहता कि एक सेब के बदले 1 किलो सेब की कीमत ले लो, लेकिन मैं ये शर्त मंजूर ना करूंगा। लेकिन वो गौसे आजम के वालिद मोहतरम थे, मूसा अबू साले जंगी दोस्त थे। उन्होंने कहा कि मुझे आज का ये आपका मुआवजा कबूल है, आपकी शर्त कबूल है, आप मुझसे वादा कीजिए कल क़यामत के दिन आप मेरा गिरबान नहीं थामेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये शर्त आपने अगर तुमने कबूल कर ली तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये मुआफी का आलम है। जब निकाह कर लिया, शबे उर्सी में अपने कमरे में पहुंचे हैं तो देखा एक नहायत हसीन और जमील खातून अंदर मौजूद है। वापस दौड़ते हुए आते हैं और आकर कहते हैं शेख अंदर खातून बदल गए। कहा खातून बदल गई, इसका क्या मतलब? कहा आपने फरमाया था मेरी बेटी हाथ पांव से लूली है, आंख से अंधी है, कान से बहरी है, ज़बान से गूंगी है, लेकिन अंदर तो एक बड़ी हसीन और जमील खातून मौजूद है। जितने जाते हैं मुझे सलाम किया, निहायत हसीन और जमील खातून है। फरमाया वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी है। मैंने जो उसके औसाफ बयान फरमाए थे, इस वजह से फरमाए थे कि मेरी बेटी ने आज तक कभी कोई गुनाह का काम अपने हाथ से नहीं किया, कभी कोई गुनाह की तरफ अपने कदम को नहीं बढ़ाया, कभी कोई गुनाह की बात अपनी ज़बान से नहीं की, कभी कोई गुनाह की तरफ अपनी आंख से नहीं देखा और कभी कोई गलत बात अपने कानों से नहीं सुना। ये होता है तकवा। आपके वालिद का तकवा ये है, ये सेब की खातिर मुआफी तलब करने के लिए 8 साल की मजदूरी को मंजूर कर लेते हैं। आपके वालिदा का तकवा ये है कि उनके वालिद मोहतरम उनकी ये
صفت بیان فرما رہی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کو ولی ولایت کا درجہ حاصل کرنا ہے، کسی کو ولی کی سند حاصل کرنا ہے تو چاہیے کہ تقوی کو حاصل کیجئے، متقی بنیے اور اللہ اس کے رسول کے حکم پر مکمل طریقے سے عمل کریے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ اور ہمیشہ اپنے اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔